Ara, manchabakano kita for a day kasi manalagatan request na manchabakano kita. Pati hindi ay siya subtitle kasi makakansuit siya subtitle. Kamay bahala, intende kumigo, okay? So, let's get started. Manchabakano kita for a day. For the whole video, man kwento ta chabakano. Nya, andaya kita na di mio casa. Solo lang kasi aki and no sabi yo ko sayo ase ara si boring iyo takilan yo tan exercise na kasa takilan yo tan bike sino yo ko sa taas tan bike lang yo aki kabar ang sina lang nya anda kita abaho ara abaha kita kasi boring aki arriba na yo ko sa pwede ase aki arriba so anda kita abaho anda kita con mama pregunta kita con ele Mang, kasi to taas eh. Kasi to taas siya, Aki. Pregunta lang, ere ko sa ulam. Mira to di miyo video. Kaya manhay lang ito. Hi. Anya tumira, hindi kumigo. Ano sa kamera? Kumigo. Hi. Ay, nagtariba. Arabira kita ulit tariba kasi nuyo ko sa aso, Aki. Pumsikan! Pumsi. Dalang kita aki man tambay apuera kay bien boring gayot. Si boring iyo tambay lang yung kita saka fresh air. Si Tamira to hindi yon nakabanks kasi I chop it off. Naka microbanks iyo ara and hindi yo bet di mo microbanks por eso I'm not showing it. Hindi iyo kay aki okay. So ara, sinay kita ko sa ase, kaya compra Vitamilk. Anda yo na tienda ara compra Vitamilk. Kambiyan kita headband kasi este headband it's old. 40 man kill. 1, 2, 3. Yay! Tiyan kanya si Kaisen. So, pwede kita compra Vitamilk. Kita compra Vitamilk kasi ang akademya paborito drink as you know Vitamilk chocolate. Anda kita compra Vitamilk na tienda ali adelante na di amon casa tienda. Anda kita compra Vitamilk. Mang anda na kami compra Vitamilk. Adi lang oh. Oh, you can do it, mommy. Ibay lang so, dito kita ko na este jutay kasi tayurale, as I said, he's a crybaby. Nya, aya to adelante. First time on video, kaya pa nakas. Oy! Video kita. Ara, compra kita Vitamilk sa Akio Pyramid ta compra as always. Okay, at the compra as always. Ate, Vitamilk po. Chocolate. Man, open niya. Thank you. Itong batang to, pero sige, masin only under the sige. What? Thank you. Wait, these circumstances. Let's go. Yan sabro sa gayot El Vitamilk. Like, it's so good, bro. Like, super good. So, ara, ano kita ulit bolbe na kasa. Kasi, tani sa jayo karga kong Pomshi, ben pesaw gayot si Pomshi. Pomshi, ben pesaw gato. Mira to di miya forma. Tani sa jayo karga kong tigo, Pomshi. Hello! O, manhay to na di miya vlog. Hi. Naka-subscribe ya ba to? Wait. Mag-subscribe ya to. So, takiya LB atin drink. Man, close lang kita ko na gate kasi si Pomshi. O saman, ya pasya ya galit to. Kere, tami, pasya ulit. Huh? Pomshi? Finally, we got our favorites. Baka naman Vitamilk kasi kumigo ambassador. Para malada kompra. So, bira kita ulit arriba kasi kaliente gat aki na Isabela City Basilan and nisita kita fresh air. Hindi si Pomshi. Ay, kami pagalit kala si Pomshi. Si Pomshi ta kami 5 p.m.
This is your dinner. Kansaw man. Bien caliente gayot apuera. Okay lang, basta chenita Vitamilk. Chenita papelo di pomshi. Si pregunta ka mo si Basileño ba yo or Zamboangueño? I am a Basileño and half Zamboangueño. Kasi takeda yaman na Zamboanga, so half Zamboangueño. Sinaigat iyo tanto ko sa taas Tahuga lang iyo, namiyo iPad, cover si di noche, tabanya yayo. Every di noche yo tabanya. Gayot, maski na nuayo sali na ka sa tabanyo syempre cause it's a must. Maski mo na databla hindi LT banya pirmi pero tabanya na yung pirmi kasi ondrato lang tan oil up mio hair por eso. Eagle ara, naget yung agenda ara, takilang kita tang kwento aki. Sita disper tayo na lang yung pwede man video anante. Disper tayo, labakara, kabar, man skincare, morning, igual lang na night. Akal lang. Hindi gat yung mansawa aki. Maskin kwanto beses yung tomo Vitamilk kasi bien sa broso ele and healthy le. Amos tadi mi yung replacement na soft drinks. Si, may iyo ka sa taas Tan learn iyo dance aki. Tan TikTok tamen iyo. So, chiniyo learn dance, akel stateside dance. Ya, aprende okay, anante lang. Asa takel. TikTok kita stateside, mira ka mo kilayo. Tan TikTok, behind the scenes. Si tang TikTok yo, ben manadagat takes. Kasi, kaya man reach ko na perfect moves, perfect dance move, perfect facial expression, perfect everything. Aki kita Di mio TikTok spot is aki lang arriba. Afuera del mio kwarto. Aki lang yung usually tan TikTok. Aki di mio spot. Kasi take el window natural lighting te and bale sa lighting. Yung markings anay kita. Mag-start na kita. Mag-play kita in 3, 2, 1. Amo lang ka din yung routine sino agat iyo ko sa tanto taas si born iyo nakasa. Whether man TikTok, ugan na iPad, kalang. Hello, ni mio number si Pumsi. 3 anyos yayo. Aki na Earth. Kabor yung iyo konger. Di mio favorite is di mio mamu. Kira iyo di mio mamu. Kabor, maskin onde. Elianda, sige yung siyempre mio mami. Kasi love you mio mami. Cute. Sa ama lang kaldi mio day, ay hindi day in my life. Like lazy day in my life. Amo lang yung ko sa takabase na mio life. Akin lang, gracias.